بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوا يا أذلك خير يا دا بهتر دی هم جنت الخلد یا جنت دامش گرائی التي وعد المتقون چواده کی دلش متقیان سرا كانت لهم جزاء ومصيرا ويبدي لرا بدلا او زید ورتلو لهم دی لرا فیا پدی کی ماغس دی یشاؤنا چغواری دی خالدین ہمیشہ بئی کان علی ربکا ددا خبرہ پر افستا باندی بزیمہ در افستا باندی وعدم مسئولا وعدہ تپوس کرے شوی ویوم پاورز باندی یا شروم چی جواب کدی لرا وما واغسوک یعبدونا چی عبادت کئی دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا فیقولو اوی اللہ انتم اضللتم آیا تاسو گمراہ کریو بعبادی بندگان زما اولائی چی دادی ام ضلوا السبیل یا دی خطاو دلال نیغنام قالوا بویدی سبحانکا پاکی دا اللہ تعالی را ما کان ینبغی لنا ندی مناسب منگ لرا نتخذا دا چونی سو من دونکا ما سواستانا من اولیاء سوک مددگاران ولكن متعتهم وآباءهم لیکن تاسا کور کڑی و دی لرا و پلارانو دی لرا حتی تردی پوری نسو ذکرہ چی فری خود دا مسئلہ فری خود قرآن لرا وکانو قوما بورا او دی یو قوم تباشوی حلاک شوی فقد کذبوکم ابویلشی ابوی اللہ تاکی سرا دروغ جن کڑی شوی تاسو دروغ جن کڑی تاسو بما پاغ سباندی تقولونا چویل تاسو فما تستطیعونا طاقت بن لرئی تاسو صرفن داڑولو داوڑی دلو دا عذابنا ولا نصراؤن دا امداد دا اوڑولو داڑولو دا عذابنا یا دا بچ کی دلو دا عذابنا او ولا نصراؤن دا امداد ومن یظلم سوک چاچ ظلم کو منکم استاسنا نزقو اوسکو دتا عذابا کبیرا عذاب لوی